अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ಉದ್ದಿನ ಹಪ್ಪಳ बिसिलನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು कुटदेನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ। बिना धूप और बिना आटे को कूटे कैसे बनाना है उड़द दाल का पापड़ वो देखेंगे। 3/4 कप पानी लिया है, उसमें 2 टीस्पून हमने पापड़ खार डाल दिया है। इसको गर्म कर लेना है और फिर जैसे ही पापड़ खार पिघल जाए तो इसको बंद करके ठंडा होने के लिए रख देना है। ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಪ್ಪಳ ಖಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹಪ್ಪಳ ಖಾರ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ಪಾಪड़ खार का पानी को छान लीजिएगा। 2 कप उद्दिन हिಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ तकस्ट हाकोली। 2 कप उड़द दाल का आटा लिया है, उसमें नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। और फिर ये जो हमने पापड़ खार का पानी बना के रखा था उसको इसमें डालते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए सख्त आटा गूंद लीजिएगा। ಈಗ ನಾವು ಹಪ್ಪಳ ಖಾರದ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ये पूरा 3/4 कप पानी जो है उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು। ಇದನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ। इस आटे को 1 घंटे के लिए ढक के रेस्ट करने दीजिएगा। फिर बाद में वो ऐसा दिखेगा। ನೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ। ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಕೈಗೆ ಸವರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ 1 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಮಿದ್ಕೊಂಬಿಡಿ। 1 मिनट के लिए इस तरह से आपको गूंद लेना है। हथेली पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा क्योंकि आटा बहुत चिपचिपा रहता है। फिर बाद में दोनों हथेलियों पे थोड़ा सा तेल इस तरह से लगा के आप इस आटे को इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। 5 मिनट के लिए ऐसे करना है ताकि ये आटा सॉफ्ट और बन जाए और लाइट कलर का बन जाए। 2 ಕೈಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು। ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೆಳೆದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಕ್ಕೆ। काउंटर पे थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से आप आटे को शेप दे दीजिएगा, सिलिंड्रिकल शेप। फिर एक चाकू पे थोड़ा सा तेल लगाइएगा और इनकी लोइयाँ काट लीजिएगा इस तरह से। ಚಾಕುಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ಈ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ। इन लोइयों को वापस से बाउल में डाल दीजिएगा और थोड़ा सा तेल डाल के उसको मिक्स करके ढक के रख दीजिएगा। एक एक लोइयाँ लीजिएगा और इस तरह से सूखा आटे में डस्ट करके इसका पापड़ बेल लीजिएगा। जितना पतला हो सके उतना पतला पापड़ बना लीजिएगा। और अगर आपको राउंड शेप में बनाना नहीं आता है तो किसी भी डब्बे का ढक्कन लीजिएगा और इस तरह से काट दीजिएगा और सभी पापड़ एक साइज़ के भी बन जाएंगे इस तरह से। ಉರುಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಲಟ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಲಟ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಬ್ಬದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು, ಅದು ಗುಂಡಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಪ್ಪಳಗಳು ಸೇಮ್ ಸೈಜಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ। 4 घंटेಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ। ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। 4 घंटों तक आप घर में ही छाँव में ही सुखा दीजिएगा। फिर बाद में वो ऐसे दिखेंगे। फिर हम मध्यम आंच पे तेल गरम करके उसमें तल देंगे पापड़ को। देखिए कितना बढ़िया बना है ನೋಡಿ। ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಪ್ಪಳನ। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ज़्यादा तेल भी नहीं पिया है ये पापड़ ने और क्रिस्पी और बहुत ही लाइट बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप दबा दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।